Sada si penting siteh kita selaku saksi-saksi Kristus. Emo karena jaminan manusia erkinitekan adi iberitakan Injil. Kair bahanca kita ladem kedamen, tawar hati, mundur, lanai lit gegehta naksikan Injil Yesus Kristus. Sada ema, labo kari alokan kala, labo kari ia te. Engkai maka bagi turah bas perukurenta, enda ban ngolit pengalaman tak. Piga-piga kali itulah. Engkai maka enda lit bas perukurenta, enda ban ngenen kita ku gegehta. Tapi ugakin manusia ban cite, enda merenungenta ibas ciger wari enda. Renungenta wari enda wari pesiwahkan karena kala iselamatkan ibas kisah para rasul. Kisah para rasul enda mekisah pendahin kesah sibadia arah rasul-rasul. Canah derbinggo sinen uga gubernur Papos erkinitekan man Yesus Kristus. Amin nagia li jebar Yesus Elimas si ngambat-ngambati gubernur Papos erkinitekan. Tapi Paulus sidem alu kesah sibadia. Nina, Elimas, kamu suh di bata, yang batindu rencana di bata guna engkelengi manusia. Cana ibas gelar Yesus pentang mekam piga-piga wari. Jadi bagi enda meidah Sergius Paulus gubernur Papos teguhna pusuhna Injil si beritakan Paulus enda payo si maba keselamatan maka kagum ia megi pengajaran si peseh Paulus pengajaran karena Yesus erkinitekan ia. Kencasie Papos nari berkat Paulus ras Barnabas ku Antioquia. I Antioquia ikut Paulus ras Barnabas ibas kebaktian kalak Yahudi. Merumah pertoton kalak Yahudi ibas wari Sabat. Paulus ras Barnabas enggo mulai itandai kalak. Kencadung kebaktian dai ngogeken kitab-kitab Musa. Dung ioge kitab-kitab Musa iundang kepala rumah pertotonda Paulus ras Barnabas. Senina. Adilit tendu katakanlah man kami silit ijenda. Enda me rebahanca Paulus ngerana. Bas kita naksikan berita Yesus Kristus. Lit cara-cara ipake Tuhan. Jana ipake Tuhan kepala rumah pertoton endanda mindoman Paulus ras Barnabas. Gelah adilid atena ipesehna. Kesempatan enda la ibuang-buang Paulus ras Barnabas. Ijenda me Paulus keke jenari ngerana ia angkat na tandana bersahabat, tandana ia permisi. Langsung kal iturikan Paulus uga karena kala Israel. Uga ia enggo ngaloken janji ibas ninina Abraham. Tapi opesie kesusuran Abraham jadi budak i Mesir. Jana ijeme ia i perbudak. Alulia sate di bata. Ipekeke di bata Musa. Si maba Israel darat i Mesir nari. Kencabage Musa mah
si maba kala Israel, gedang-gedang perdalanan i Mesir nari 40 tahun. Iteruskan Paulus zaman hakim-hakim. Canah mindo kala Israel, maka na Tuhan mereken raja. Ibreken Tuhan pemindon Israel eme Saul. Tapi Saul 40 tahun jadi raja. Kenca bagi itulah Tuhan. Maka ipilih Tuhan raja singena Athena Daud. Itu reken Paulus. Maka Daud masih ipilih Tuhan. Jana ijanjikan Tuhan arah kesusuran Daud. Keke singkelini manusia. Endam bas Kisah Rasul pasal 10 telu ayat 20 telu. Jana ibas kesusuran Daud enarima. Ipekeke di bata. Singkelini bangsa Israel. Ema Yesus bagi naik enggo ijanjikan di bata. Ijenda Paulus. Daud langsung ku Yesus. Yesus enda me kesusuran Daud si ijanjikan di bata. Maka ope dengan Yesus melayani. Enggo berseru-seru Yohanes predikan pesikap dalan man Tuhan. Yesus dalankan si mahuli. Reban tanda-tanda sengget. Itangkap galak Yahudi. Amin na lapelit salahna. Ia iukum. Ibas pemerintahan Pontius Pilatus. Canah kenca bagi ipesusur mayatna idatas kayu persilang nari. Enda mekata di bata si pese Paulus i rumah pertoton Enda mekata di bata si laban cila si pese ise Yesus. Uga ia lar dosa, uga ia erban mujizat. Jana ibas ia lar dosa nampati kala erban mujizat. Ngajar idabuhkan hukuman alu lalit salahna. Tapi nina Paulus jenda, ibas Mazmur pasal 2, anggo inubuatkan Daud. Nina, ibas Kisah Rasul pasal 10 telu ayat 32. Janah genduari kami ijenda nehken berita si menghuliman bandu. Kai singgo ijanjikan di bata man nini tanai, enggo isehken genduari man anak-anakna. Alu pegeluh Yesus mulihi, bagi enggo isuratkan ibas Mazmur si pedoakan. Enda Mazmur Daud, kamu anakku, sendah aku enggo jadi bapandu. Di bata enggo pekeke ia Yesus ibas si matenari. Janah lanai ia melengas. Sienda ikatakan Daud, ibas bagin si deban nina. Kubreken pagi man bandu pemeresi tuhu-tuhu dengan badia. Si enggo kujanjikan man Daud. Bagi pelik tersurat ibas Mazmur si deban. Lai pelepas ndu persuruh hendu si setia melengas. Endang ngatakan cah. Kekeken Yesus. Sitik kuturikan terbinai aku lebih jam sada maka tunduh. Lid dua temanku perbapan meriah akap na megi. Kata di bata si kuturikan ijenda. Ercakap kami karena perbandingan agama. Meje cakap na dung naruh aku. Hanjar-hanjar ku sampah hati. Dung na menarik kap na megikan aku. Dung na ercakap agama-agama si deban ras berita si mehuli. Buai kami ercakap, tapi lit telu si kuturikan. Karena pemimpin agama, ras Yesus si pemenah, uga karena kebadian nang geluh. Pedoakan uga karena kuasana, Yesus pegeluh kalak mati. Ijendam ku petandakan kini di batan Yesus. Janah Yesus sendiri mati.
banci kayan darat kubur nari. Rehningku, ise pemimpin agama sindarat kubur nari. Sekala je perbapan kagum ia. Berita Injil bas Yesus darat i kubur nari. Canah nangki ku surga wari pe-40 kencaya keke. Reh ia sekali nari. Enda kata dibatasi peseh Paulus. Pembukaan dai. Uga makanalah kita pang terus ngabarkan Injil. Lid kesang sinta. Sada ijenda si ida. Ibas. Paulus berita. Kai si jadi. Entah ku oge. Ibas perbahanan rasul-rasul. Pasal 10 telundai ayat 30. Dage seninangku. Perlu paitekndu maka arah Yesus berita pengalami dosa isehkan man bandu. Perlu paitekndu maka adi tekaman Yesus. Kami bebaskan ibas krina hukuman nari. Ija undang-undang Musa langasup mulahi kam. Si pemena. Ijenda itantangi Paulus kalak Yahudi. Senina. Perlu itekndu. Maka adi tekaman Yesus. Ibebaskan mekam. Ibas tuntutan hukum Musa karena dosa-dosa andu. Dosa lid ibas perukuran nari. Lid bas pengerana. Lid bas perbahanan. Kerinana enda ituntut arkiteken. Kita ngelanggar undang-undang Musa. Tapi terdauhan ayat 41. Begikanlah kala si megombang. Senggetlah dengan masablah. Sebab dahin si kudahi sangakam geluh denga. Sadadahin. Silakam te. Amin nagia lid kala sinuri kencaman bandu. Enda jarang si begi. Tapi enda mengikuti Paulus. Penghakiman kenca kematian. Penghakiman kenca kematian. Kala si megi Injil. Nina bas kisah Rasul 10 ayat 41. Bagenda madenggo pengadilan di bata adilakam te. Ayat 41. Begikanlah kala si megombang. Senggetlah dengan masablah. Sebab dahin si kudahi sangakam geluh denga. Sadadahin silakam te amin nagialit kala sinuri kencaman bandu. Kata di bata enda. Adi enggo begindu. Yesus bebaskan kambas dosa-dosa andu nari. Enda enggo nubuatkan nabi. Maka adi lakam te ku Tuhan Yesus. Di bata ngadilikam alu cara enda. Nina di bata pagi bandu. Manggo begindu sangakam geluh. Berita si mehuli karena pengalami dosa. Yesus matenggo keke gunandu. Tapi ban megombang kam lakam te. Sada ala senta laki tanggit bertobat ngalokan Yesus. Anggo katakan nabi ban megombang kita. Cigerwari enda. Megombang kamras aku. Adilah kam bertobat, la aku bertobat. Adilah kam rehku Yesus, la aku rehku Yesus. Sada ala sena, megombang, meganjang ukur taman di bata. Kata di bata enda ipeseh Paulus. Jana ayat 40 aluh. Megi sienda meriah ukur kala si lengan andai di bata. Jenari ipujina Tuhan arkiteken katana. Janah kala singgo ipilih di bata. Gelah ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu. Si rasa lalap jadi te. Injil keselamatan terjamin. Efektif. Ia loken kala.
si anggo ipilih di bata pasti te. Jaminan enda, erbahanca Paulus langadi berita. Nina Paulus bas 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Maka megenggeng aku ibas kaipe. Guna kinulin anak-anak di bata si terpilih. Gelah ia pe banci ngaloken keselamatan si reh ibas Kristus Yesus. Ras kemuliaan si rasa lalap. Paulus bas 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Erbahanca megenggeng ia. Laya tawar hati. Laya mundur. Laya leja. Kerinana pertaruh kena. Sebab Paulus ngangkai. Lalit. Kalak. Si enggo ipilih di bata. Nulang Injil. Memang lide bala minter. Tapi pasti. Alu efektif, alu kuasa kesasi badia, jana pasti erdahin kesasi badia, erbahanca kala te, kala si enggo ipilih di bata. Cikir wari enda, laku tak entah uga pengangkandu karena kala erkini teken, tapi pengangkanku, kuikuti pengangkan Paulus. Pengangkan Paulus. Basada Korinti pasal 12 ayat 2 ise pelangasu ngakuken Yesus Tuhan adilah penjemba kesasi badia. Janah surat sada Petrus pasal sada ayat sada 2. Kesasi badia mabai kala te ku Yesus. Kai renungan taswari enda. Bebaskan dirindu. Ibas pikiran. La kalak ngalokan Injil. Bebaskan pikiran du. Ibas tulak kalak Injil. Paulus kini terkena. Rasi jadi fakta bas pelayananna. Endama. Kala si enggo itentukan Tuhan jadi te. Makana Injil keselamatan selalu efektif berhasil menyelamatkan umat pilihan. Janah lalit sadape umat pilihan silah arkini teken. Roma pasal 8 ayat 20 siwah 30 sada. Bagi pe Yohanes pasal 6. Kerina sindesken Bapakku rehendahi aku. Canah ise pe rehendahi aku. Lalit kutulak. Canah ku pekeke ibas wari pendu. I Aten. Bagi pe i Antioquia. Bagi pe i Filipi. Terjadi keselamatan. Kerinana banlid umat pilihan. Umat pilihan ulah kambiar. Umat pilihan jaminan pasti kala beritakan kala si megi Injil iselamatkan. Maka ijagia kam ulam buesa nindu kala si nula Injil. Tapi alu mata kini tekendu nenlah kala si enggo pilih di bata pasti alu pendahin kesasi badia efektif nelamatkan sa. Endam kini tekenku. Ku ogekan sekali nari renungan taswari enda encaku tutup. Perbahanan rasul-rasul pasal 10 ayat 40 alu. Megi sienda, megi berita Yesus mate keke, megi sienda meria ukur kala sila nandai di bata. Enda maksudnya sila Yahudi. Zenari ipujina Tuhan arkiteken katana. Janah kala si enggo ipilih di bata. Gelah ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu. Si rasa lalap jadi te. Pemberitaan Injil. Gelah kala si enggo ipilih di bata. Ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu jadi te. Lalit late. Kala si enggo pilih di bata. Maka buat kesempatan do
ngabarkan Injil. Kune ipinpin Tuhan kam jumpa ras umat pilihan. Jadi keselamatan man bana. Maka teruskanlah mengabarkan naksikan Injil. Enda merenungan ta suari enda i rumah galuh SMP telu seibinge ikatakan kami damai man bandu Tuhan ta Yesus masu kam menemani kam kerinana. Amin.